Guys, good evening. So tonight we will have our dinner and this is my food. And suka. Let's pour it up. Well, kay nag-budget man ta. Palit ko og bali 20 ka rice, 20 pesos, and then on a card about this one. I don't know kung pila na ni kadlaw, pero pansin ako hapit na siya malaya, so I decided to cook. So lamig na siya guys with suka. Try. Kinamot na. Grabe. Lami. Super lami. Budget na ta. Ano guys, kanina na late ko sa akong trabaho, super late. Akong in dapat kay 6 AM pero nakamata ko 6:28 AM. Oh, diba? Grabe. Pero nagpa-alarm ko 4 AM. Nakamata ko, then pagmata na ko, pagpahong na ko sa alarm, nag-pray ko. Pero kung ka-expect nga, natulog bali. My goodness.